यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति। से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति। प्रात ज्योति, प्रात ज्योति, जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मानक विशेष स्वागत जनाऊँगी। आपण माने यह कार्यक्रम नियमित भाव में देखुथबारु आमे ईश्वर को धन्यवाद देऊ एवं आपण मानक मध्य विशेष विशेष धन्यवाद जे प्रत्येक दिन प्रत्येक समय रे आपण माने यह कार्यक्रम सहित जोड़ी होउछंती एवं ईश्वर वाक्य जहाँ शिक्षा प्रदान करा जाउची ताहा आपणक जीवन रे प्रयोग करुछंती एवं आमे आपण मानक निकट रे धन्यवादी मध्य अटू कारण यही कार्यक्रम को आपण माने अन्य मानक निकट रे शेयर करुछंती, अन्य मानक जणाउछंती। सेतिपाई आपण मानक विशेष विशेष धन्यवाद। विभिन्न प्रांतरू आपण माने यही कार्यक्रम देखुथबार संवाद माने पाऊ आम निजको आहुरी उत्साहित मन करू यही कार्यक्रम को आग को नवा पाए। कारण आमनकर प्रत्येक जीवन रे जो गुरुत्वपूर्ण विषयर आवश्यकता अच्छी बा आमनक जीवन रे ईश्वर को प्रकार जीवन अतिबाहित करिया पाई इच्छा करती से विषय आम यह कार्यक्रम द्वारा परिवेषण करू एवं यह प्रत्येक निकट में पहुँचा पाई आम प्रयास करू। ईश्वर आम सहित अच्छा, ईश्वर आपण मान सहित मध्य अछंती। जदि आज आप निरुत्साहित ताहले ईश्वर वाक्य आपण को भरोसा दिए जे आपण ईश्वर सहित अछंती एवं ईश्वर आपण सहित अछंती। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आम माने कार्यक्रम द्वारा भिन्न भिन्न विषय गुड़िक नहीं आपण निकट में पहुँचू। आमे भिन्न भिन्न भाव में आम मानकर व्यवहार को आमे प्रदर्शित करिथाउ। भिन्न भिन्न लोक मानक सहित आमर संपर्क अच्छी। अनेक समय रे जो मानक सहित आमे निबिड़ संपर्क रे थाउ से मानक सहित आमे अधिक आदान प्रदान करू, किंतु किछि क्षेत्र रे यदि आमर कहा सहित भल संपर्क नाही से मानक सहित आमनकर आदान प्रदान बंद हो जाई थाए। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने ईश्वरंकर वाक्य आमनकु एक तरफा जीवन अतिबाहित करिवा पाई केबे हेले मध्य उत्साहित करे नहीं कि प्रभावित करे नहीं, किंतु ईश्वरंकर वाक्य आमनकु ए प्रकार प्रेरणा दिए जे आमने समस्तंक सहित समान व्यवहार जे प्रकार करू। आजिर आलोचना परोपकारिता, अन्य मानकर उपकार करिबा। परोपकारिता एक विशेष गुण जहाँ मनुष्य जीवन में देखा जाए एवं यह एक विशेष गुण जहाँ मनुष्य जीवन में रहिबा आवश्यक। अनेक समय रे मुझे प्रकार पूर्व रे कहली जो मानक सहित आमनकर निबिड़ संपर्क अच्छी से मानक सहित आमनकर भल आदान प्रदान अच्छी, किंतु जो मानक सहित आमनकर संपर्क भल नाही से मानक सहित तामाने कथबार्ता भी करि पारुन, से मानक सहित तामाने कोनोसी विषय आदान प्रदान करि पारि न था। से हुए तो आमनकर निजस्व लोक होई थाई पारंती, से आमनकर कोनोसी संपर्क होई थाई पारंती, कोनोसी पड़ोसी होई थाई पारंती, किंतु ईश्वरंकर वाक्य आमनकु साहाय्य करे एई समस्त प्रकार बंधन रु मुक्त हबा पाई। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने ईश्वरंकर वाक्य आमनकु एई समस्त प्रकार मंदता रु आमनकु आलोक मध्य को आनिया पाई से चेष्टा करे। परोपकारिता एक विशेष गुण एवं पवित्र शास्त्र बाइबल अनुसार यह आत्मांकर एक फल मध्य। ईश्वरंकर आत्मा जितेबले आमानक मध्य विराजित हुए, ईश्वरंकर आत्मा रे जितेबले आमाने पूर्ण हो, एई परोपकार करिवार स्वभाव आमानकर जीवन को आसे। गालातिय नामक पुस्तक 5 अध्याय 22 पदरे आत्मांकर फल गुड़िक वर्णना करा जायछि।
ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଲା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସେହି ପ୍ରକାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ତାହା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏହି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁ, ନିଜକୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉ, ଅବିକଳ ସେହିଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଏହା, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଚାର କରି ବସୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ବାହାନାରେ ପରିଣତ କରୁ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ପରୋପକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପରୋପକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୋପକାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଆଜି ହିଁ ସେହି ସ୍ୱଭାବକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।